Kamaning inneyenda demandengandinganda konanna bane batukolo. Les pharaons vivants de Adama Dramé, paix à son âme. Soninko. Nous avons un contrat moral et intellectuel avec Feu Adama Dramé, paix à son âme. Sa passion pour la langue soninké et tout l'effort incommensurable accompli en recherche pour aboutir à cet ouvrage. À cet ouvrage est un don à la communauté soninké et à ceux qui parlent la langue et ceux qui s'y intéressent pour d'autres raisons. Nous devons à Feu Adama Samba Bintou Dramé, paix à son âme, de donner une existence matérielle à ses idées, à ses recherches. Nous avons été témoins de son bel engagement qui l'a amené à renoncer à tout pour mener ses recherches. Depuis les années 80, il sillonnait déjà les instituts pour faire valoir ses convictions soutenues par des recherches scientifiques profondes en linguistique et en égyptologie. Nous l'avons vu au Goethe Institut, dans les festivals ou journées culturelles de la langue, avec sa passion en bandoulière et sa capacité d'écoute était sans commune mesure pour mieux nourrir sa réflexion. Il ne ratait aucune occasion pour discuter avec les gens et partager ses doutes et ses certitudes. Adama Dramé, paix à son âme, a fait école et a eu des disciples parmi nous qui sommes passionnés de cette belle langue. La recherche est dynamique, elle n'est pas statique. Au moins en publiant cet ouvrage, nous ouvrons des perspectives pour ceux qui font des recherches sur cette belle langue et qui ne sont pas posé la question sur l'origine égyptienne de la langue soninké, quand dans tous ces récits oraux, cette communauté fondatrice du premier grand empire noir au sud du Sahara revendique sa provenance égyptienne. Comment cette belle langue très ancienne ne viendrait-elle pas en apporter les preuves archéologiques conservées dans les structures les plus profondes d'une communauté qui se trouve être sa langue? Notre responsabilité est lourde de la fidélité dans la transmission et de la fidélité au serment. Nous n'avons voulu ni ajouter ni enlever quoi que ce soit dans ce que nous avons reçu de lui. Nous en appelons à votre bienveillance quant aux coquilles qui ne peuvent pas manquer dans l'ouvrage. Nos moyens techniques et scientifiques étant très réduits, nous avons juste voulu que cet ouvrage existe et que vos critiques le fassent exister davantage et lui donnent ce qu'il n'aurait pas s'il n'était entre vos mains experts et vos lumineuses intelligences. Adama Dramé, paix à son âme, fils de Samba Bintou Dramé et de Ramata Dramé, est né le 5 janvier 1995 à Medina Djatbé, dans la région de Saint-Louis. Ingénieur agronome de formation, il apprit le Saint-Coran dans son village natal avant d'aller à Dakar, la capitale sénégalaise. Pour ses études primaires de franco-arabe, il eut comme compagnon de classe beaucoup de personnalités, dont Monsieur Sidi Lamine Niass, PDG du groupe Walfadjri, paix à son âme et paix à leurs âmes tous.
Après son CFEE, il voyagea vers la Mauritanie. À l'issue d'un concours. Il décrocha une bourse pour l'Égypte en 1970. Adama Dramé, paix à son nom, y rencontre une communauté d'étudiants soninké tels que le professeur Abdoulaye Ba, Boubacar Doucouré, qui seront rejoints plus tard par d'autres ressortissants, notamment Boubacar Timera et Chouaïbou Tangoura. Dans l'effervescence culturelle des étudiants soninké en Égypte, il commence à publier ses premières œuvres comme Malé do Maro, Ouagadou Dambé. Ses ambitions professionnelles le détacha des études religieuses à l'université d'Al-Azhar pour un brevet qui se traduit par une étude de l'anglais et du français. Il décide et obtient le baccalauréat général scientifique de l'Égypte et suit des études supérieures en géologie pendant 3 mois. De retour à Al-Azhar, Adama Dramé, paix à son âme, mène un an d'études religieuses et réussit aussi à se spécialiser dans le domaine de l'agriculture. Sur le plan professionnel, Adama Dramé a eu à occuper une fonction de responsabilité dans la grande Société nationale de développement rural, SONADER, dans la vallée du fleuve Sénégal, en Mauritanie pendant 8 ans, puis il décide volontairement, pour des raisons non évoquées, de mettre un terme à sa carrière dans cette société pour venir s'installer au Sénégal. Il s'adonne dans la conviction qui est la sienne à l'alphabétisation en langue soninké dans la sous-région, en France, en Allemagne et en Suisse. Ainsi en profita-t-il pour mettre en pratique des langues apprises lors de sa formation à l'étranger. E kembre keta onari kata oime saran kanne ndo faban kanne nga sonin kan kanne mare mu benuga terinkene dutu warira kama situ faretu dutu mare mu sonin ka kamukano kaga dunano kusu wadaka kunyi ti oime sonin kan kanne nga agani khawi jami kha beta jamdi kha kira jamdi kha nella jamdi kasunka jamdi kha kanana jamdi khado kha akhi kana do me khakapalle ma khamare me soninkara fankano iyo wa faige igatina adangani Abdullahi Muhammadu wage ma khanati Abla Israbiri wage debe boko jey sarere mengani matam region nohonga Sénégal kembre keta o hayga katta ke kitabe be ogara ako wanna saran kanne di français kanne agani les pharaons vivants. Les pharaons vivants, on a roué mais sonin kan kanendi kitabe ke bakke manhoni ke kitabe ya konunda ke kitabe bagandi kitabe ke masafa yake abugu mani sababu danga sonin ko firano ngalinton chafaye ma ikitabe ogatin kibe danga ni français kanenga les pharaons vivants ko hande ke kitabe safa ko hande ke safa ye safa Adama Samba Bintu Dramé Sama karamaga hore soninkara nam manchane alla kaman pinnana nga nyampana amaka ado islami karahurun kutunchu nokotondi halle oga golnyanga soninka hundanga soninka ngolle dudangolle situ faretu dutu golle ke gatoko soninka hunchangalle nohonga soninka hunga toko islama hunchangalle nohonga afo khalasinte soninko kitabe ke yani safaye maunati keni ke yani kitabe khore be kitabe khore kebe ayime kharama khore keyime ga da duma kan kutu aga duma kan kutunu ke kitabe be go kitegedi ani kitabe khore be kharama khore keyime ga duma kan kutunu ti aya ti kitabe ke kho safai dabare ko safaye dabari dare ko kitabe ke dare ngani agada dabari awu muma adanga ima golle dabari golle be gan qoronte ke ya alla ganna anema ama ke golle me golle kallangunte dabari
safaye ke dabari imeniya kuro natu français ngatin kebe dangan objectif ke kitabe a dabari imeniya nan dikke na défi lancé at tahaddi na défi lancé anda famde dikka yenyani e katta soninkara do duna kutenga kudo ina ani tuindi honga aga kitabe ke no honga srega mani angatu na ituindi ti karamu ndendo jaganden kilunga bawo kitabe ke ni référence kitabe nyani référence ci hay nyani ti dalilu kullu karamu ndano nda gelli kharalle mondo tuano nchu dangani ke safaye heti safaye duro kundunga digame ke wurani ke kitabe heti digabe kitabe duro yi kundunga ayi ke gani safaye nci abeya kitabe kabila be gani ke juppe nyani alogonte nyani gelli khanne njagande karanga kharamaka ndaga awutu titwa hunchumponya wa hunchumponni mani o khanne ke aga bugu khanne ke bedi nan daga kun qottu njaga o gatin ke be dangan hieroglyphe adaga twa hunutu tinonya anda famde lasli gelli giden kaye ken kuna ke kitabe gani kitabe beya daqqungana serebe raga allini mini ke wara laqyadi dullen ka nda ibe suraga allini samari allini yige ke ka doke khoje khasa kallangunte yadi ke safaye ke kitabe safaye sa nchagira sagira nyani anda famde tugera nyani source nyani référence nyani angana la seme kannenga anyile katayay yimara wasayen kille murunde nyani angana anyi gere yenganga anga kurfontu anga la sama yen nohonga antelle yimara wase ke kitabe ya nohondi haramaka nyani tuana hana akinyani tuana hana otu agundi soninkara honi haramaka nyani tuana hana be soninkara nohondi agada ke kharankille joppa ogati nkebe dangani etymologie na kote laga na kara anda famde sigiri yugondo sigiri yakare ni wasa na kote ke wure na banchirendo abamburenga na bangandi na akoy kote ke laslinga giri no kumbe otu akundi kharamaka adama samba bintu drame allah ganna nema ani sere hana bega khere ke golle kallamunte no gonde na asella anda famde na sella de mutu na sella na bangandi na qurandi wagadu do soninkara remunda ona kilu tokkenda bari notez bien ona kilu tokkenda bari sumpun kacce bega sitini firano ogatin ko beda firano no sumpun kacce bega sitini ido soninkara naka mani honi manda soninkondo firano no mando o sitimeya lenki o ku soninkara on qawatuno na famu nanti sumpun kacce ndo dambe bega odo firano naka hinu nakatiyani silami sugadi soninke sugadi annan kawa anna kompinu nakati annitu annan kilun togodi hana faten none fatambinahu firano ku fatambinu yani o kani fatambinu yayi kibari ke makal be kella rebani sumpun kacce hananni o bugu iyadi ona tunanti soninko nga kharamma khanda koy nanti o bugu firano nyaadi oni fatambinu nya ho imohonga tarikhunda kencha batindi dambenda sabatindi histoire nda sabatindi tarikhun qaani abul ulum to agon chusa mangiri tarikhu nyaadi bawo tarikhu nyani annanda rutu anga lenki annan chigi mogontu anna khombane to allah makh kenyani fanan finlandi dambendo lada nundo namu jagandano jagande kada koy nanti soninkon name nyani name be gantintonta sirinciri firano namenga ala sorobe nga recherche ndabarni ado iga jagande ndabarni ida tuindi soninkara nanti oku name nyani agantintonta kabila kutuku namenga na utu gello ola danando o khannenga
katta firawna an kannenga ogatin ko beda firana gelli daru khase kha ken kuna ona fam nanti islama hundina li halle agada ona me suqata na kaba on ciri lato no bakka kenga aywa ke gani hitana sonin kara islamira ugan kawa uno kilun to gadi islama gulli halle agara ho suqata agara nami suqata nanti ke haram tinyani akaban tinyani anya kun tinyani adan kan tinyani onan kawa ona lato bakkai sikandi ni mani hoya sonin kan kanne chahama sikka sunta di gere su khanta di tuwano maga nanti sonin kan kanne chahamanni firano kannenya nakatandi firano mbati kille ngani dina firano kuga iga bati kille nyanyi maga dina nyanyi maga asumpun kace akuti bawo firano nga kille be kamma salama gulliyem palle ibe gana tanni sonin kenya anni islamiya ando kullan takanyini dina baneya kennan qura odangani mogosringa ido sonin kara nakanga sumpun kace be gani o dina kanga akuti nambuluke tislama gondina liye ndimanga ada sabati yenga bawo islama gondina asabati osondomu ndo osufunga ken kuna wonati islama gondina nyana fofo kane mare muso ninko terinkano kaga dunano kunno kusuya o lagari ni kallagaya soninkara kafobe togongani soninkara sani khorenda gandun kono soninkara sani khorenda gandun kono konu khani kunga soninkara sani khore soninkara sani khoren kafo ni konu khaya kafo kesigi kam moya kancine ke kafo kite na takundi na kafo ke créer WhatsApp nkamma février nkason tamundo karago 2018 ogati ni sine wujunu filido tamudo segu kafoke ni konuni kafoke oku wagadu jikelle mu gana fa bandano lemu lenki kota soninkara bogu quran fan qanon jama ndo ikafo kusoro yankite nan kafi jamanu ko man soro kubenu ogattongondi nan qire ti adama samba bintu drame sama ya alla ganna nema kharamma khore ke tuwa hunga ado akhanuye inchu hakanuye su hata manga oda sugandi na wutu na wurgi na nyaka na nkeya oda nanya oda ya khamaga mposire ado haraha ado ya khamaga mposire ada ho haram parenga so ninkara gombo nguku nakati kembire soninka lemu nyankahi adama khara lemu nda khananu kube nuga atwa gon qimantu nakaho dabari na tokhora soninkara sani khore ndaha ndunkunu haramma Kenya sababu osu gada metu ti aken haramma sababu nga na me khanuti Allah twa gon khanu yenda haramma kanu yendo adangonda okilu nun kada wari nangimu nandunye dome na ke kafo sigindi dome whatsapp nkafo nkama sikandi gelli février nkason tamundo karawunga sine wujunu filido tamudo segu agani 2018 tigayenga allada o wadome dagan kama o dagan qirse o karamma khore Shuaibu Tanjugora Allah ganna dallandini okane Allah ganna o ga dallandini do abattenga khalasinta o kamma o muri honni Kenyai o muri honni mani duda ngolle sonin karadanga kellanta maga hakka gaheti ona odutu na dukhanu na dudaro na nchuhu duda na nchigi na nchigi sikke su hatama duda kenyanchi oga none be rono otengunga sonin kantali nyani aga da duwara sellanga ko mollelle menga da duwara sellanga mo be anta huketi sonin konti situ
haretu dutu kota be ga hollenki seram pakke kebe ga whatsapp ke kama tandume ado yimmu karagi mana hungo kenga o giri halle jando logontenga Mauritanie khiriwutadu njatenga ani telephone numéro haqqe be go maga bi mana hobe gattenga na tanyere sereya awa o maga daga ke kama ti o daga krisen to khonga kharamaga Shuaibu Tanjugora daga nchoron ndo adunkonu benuga gada iqali sindo igodondo ina burumba gandi na iro safaye kedi na kitabe ndabari kitabe kenan bugu ita hananga wa Allah nyagana Allah ganna bani su baraji jamun po gabenga Allah ganna bani su baraji jamun po gabenga Allah nta naburuku utura ndurahu Allah nta naburuku utura ndurahu Allah ganna barki jidi ibattendi ser suga di gode mbagande Allah ganna barke jidi abattendi titwahu nchankinde munna hanga soni ka gondo slamahu Allah ganna fokafu gollukuya ni kurati jamuya ti wurgintaxu do barke gabeya Allah ganna o xarammaxa xoore Adama Samba Bintu Drame Sama Allah ganna nema kahini o kara hurun kutunga no kotondi halle o ga gollenga duda ngolle soni ka goncangalle no slama goncangalle no situ faretu dutu kha waxinyani khamare menyani wage Abdullahi Muhammad wage kudiga musafe décembre kaso ke sikonyadi sine wujunu filli ado tampille do bane debe mbour kan wariti trinkandem posrenga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh